Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. ما شاء الله قررت أنني ندير صفحة على الفيسبوك لتعليمكم اللغة الفرنسية بالصوت والصورة. نتمنى أن هذه الطريقة هذه تنال الإعجاب ديالكم، أنكم تستفدوا من هذه الدروس اللي غتكون إن شاء الله متسلسلة، وكذلك كنطلب منكم أنكم تخليو دي كومونتير واش عجبتكم الطريقة ولا ما عجبتكمش، كذلك أنكم حاولوا أنكم تنشروا الفيديو على أوسع نطاق، لأن الدال على الخير كفاعله، وشكرا جزيلا لكم. غادي نبداو أول درس إن شاء الله متعلق بتصريف الأفعال، لأن تصريف الأفعال لا كونجوغيزون هي واحد ليليمون اسونسيال في اللغة الفرنسية. ما يمكنلكش تضبط اللغة الفرنسية سون كونيتر اي ميتريزي لا كونجوغيزون. ما يمكنلكش تعرف أي لغة كيف ما كانت إلا ما كنتيش ضابط لا كونجوغيزون. لهذا السلسلة إن شاء الله غتتعلق بتصريف الأفعال. وإلا كان عندكم إشكالية كذلك في النطق وفي القراءة كتبوا لي في التعليقات، ندير لكم دروس متعلقة بالطريقة ديال القراءة الفونيم. alors نبداو على بركة الله. alors بالنسبة لتصريف أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر، les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif، يعني الحاضر الآن. كما كنعرفوا بأن الأفعال ديال المجموعة الأولى هي الأفعال التي تنتهي الصفة الأصلية ب ER. هما الأفعال اللي كينتهوا ب ER. هادو هما الأفعال ديال المجموعة الأولى. بحال لو فيرب باغ اكزومبل جوي، يلعب كيتسالى ب ER، donc c'est un verbe du premier groupe. Le verbe par exemple écouter aussi il se termine ER في l'infinitif هو الأصل ديال الفعل، يعني ما مصرفش. Alors tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe. أي verbe كيتسالى ب ER c'est un verbe du premier groupe. فهمنا على المسألة هذه. إلا verbe واحد هو le verbe aller. هذا le verbe aller يذهب، c'est un verbe qui se termine avec ER mais n'appartient pas au premier groupe. هذا ديال troisième groupe. دابا نشوفوا إن شاء الله. C'est bon. Alors هاد les verbes du premier groupe عندهم نفس الطريقة تقريبا ديال التصريف. دابا كنهضروا في لو بريزون، في الحاضر، يعني نفس الطريقة ديال التصريف. كاين بعض الاستثناءات غنشوفوهم في الاخر ديال الحصه. الان غادي نركزوا على القاعده المشتركه بيناتهم كاملين. القاعده المشتركه. alors pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent par exemple de l'indicatif الى الحاضر، ناخذ على سبيل المثال le verbe parler، يتكلم، le verbe parler. le verbe parler هو يتكلم. Alors le verbe parler c'est un verbe du premier groupe. غادي نصرفوه، وأبارتيغ ديال التصريف ديال هذا الفيرب كما قلت لكم بأن نفس القاعدة تطبق على جميع أفعال المجموعة الأولى بدون استثناء. كاين استثناءات غادي نذكر لكم في الآخر ديال الفيديو. Alors le verbe parler غناخذوه. Premièrement je vais écrire les pronoms personnels. je هي أنا، tu هي أنت، il et elle هذه هو elle هي، nous هي نحن، vous هي أنتم وأنتن، il avec s هي هم، elle avec s هي هن. je أنا، tu أنت أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم وأنتن، il avec s هم، elle avec s هن. واحد الملاحظه بالنسبه للتي، ما كنفرقوش بين المذكر والمؤنث، ماشي بحال اللغه العربيه. في اللغه العربيه كنقول انت للذكر وانت للانثى. بالنسبه للغه الفرنسيه تي تعني الاثنين، كنقولوا الذكر والانثى. نفس الشكل بالنسبه لفو، فو انتم وانتن. دابا هذه الملاحظه خصكم تركزوا فيها. الو نبدا دابا التصريف. اول حاجه غنديروها باش نصرفوا هذا الفيرب، غادي نزولوا هاد لا تيرمينيزون، غادي نزولوها، غنكتب غير لو راديكال، غير الاصل ديال الفعل. كنزولو اف et j'écris ici le radical parle يعني كنكتب غير لو راديكال. سوا انا كتبت لو راديكال. دابا شنو غندير؟
غادي les terminaisons du verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. هادو اللي خصكم تحفظوا. Alors je, j'ajoute E, tu, j'ajoute ES, il, j'ajoute E, nous, j'ajoute ENS, vous, j'ajoute EZ, il ou elle avec S, j'ajoute ENT. هادو les terminaisons. نعاودو. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif إلى الحاضر كنزول هاد la terminaison ER et j'ajoute la terminaison je E, tu ES, il E, nous ONS, vous EZ, il EN et je dis je parle أتكلم tu parles تتكلم أو تتكلمين il parle هو يتكلم elle parle هي تتكلم nous parlons نحن نتكلم vous parlez أنتم تتكلمون أو أنتن تتكلمن ils parlent هم يتكلمون elles parlent هن يتكلمن فكرة؟ هذه الطريقة هذه تطبق على جميع les verbes du premier groupe. Par exemple, on va prendre un autre exemple, jouer. Et là, comme ça, il faut jouer avec nous. Alors, حاولوا أنكم تكتبوها إخواني أخواتي. Alors, غادي نزولوا ER وغادي نكتب جو كنزول داك ER وكنزيد هاد لا terminaison ONS. C'est très simple. Vous aurez les terminaisons. C'est bon? J'espère que cette explication était bénéfique pour vous. Alors, d'abord, غادي ندوزو les exceptions, بعض الاستثناءات. هذه هي القاعدة العامة، ندوزو دابا لبعض الاستثناءات. Alors, الاستثناءات غادي نذكر لكم. Je vais laisser les pronoms personnels. غادي نذكر لكم les verbes qui كيتسالوا CER. Alors, les verbes اللي كيتسالوا CER بحال مثلا placer, يضع ولا lancer, يرمي. Les verbes qui sont CER, je dois faire attention. Ça vaut جيدا. جميع les verbes qui sont CER au présent de l'indicatif, je dois faire attention لأن كاين فيها واحد الاستثناء. Alors, نطبقوا الطريقة اللي كنا قبيلة كنزولوا ER et j'écris le radical. J'écris plat, يعني كنزولوا غير la terminaison ER. C'est bon? Et j'ajoute la terminaison. نتابعوا. قلنا هنا je E, tu ES, il E, nous ONS, vous EZ, il ENT. C'est bon? Alors je lis. Je place, tu places, il place, elle place. Nous plaquons. لأن السي devant on se prononce co. هذا هو الاستثناء. هنايا ضروري je dois ajouter la cédille pour prononcer nous plaçons. Donc, vous placez, ça veut dire C devant E se prononce ce, il, elle place, ENT. يعني l'exception كتكون في هذا المستوى هذا في nous كنزيدو la cédille pour ne pas prononcer nous plaçons. La même chose pour nous lançons, j'ajoute dans nous la cédille. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. ندوزو الاستثناء الثاني هو الأفعال اللي كتنتهي بجي او ار. جي او ار ناخذو على سبيل المثال لو فيرب مانجي اللي كنعرفوه جميع. لو فيرب مانجي نزيدو هنا لا terminaison pour savoir بأن فيرب du premier groupe. كما قلت لكم العادة كنكتبو لو راديكال. اسمحوا لي كنتعطل شويه في الكتابه مي جو دو الفير. دابا كنكتبوا لو راديكال. حاولوا انكم تكتبوا نتوما لا كونجوغيزون لا فهمتيو الدرس. حاولوا انكم تكتبوها وتتبعوا معايا وتصحوا من بعد الا كان اخطاء. انا كما قلنا كنزيدوا لي تيرمينيزون بعد غنشوفوا ليكسيبسيون في كاين. جو مانج او اس tu il e nous ons vous ez il en. Alors, je mets les verbes GER, je dois faire attention.
فيها واحد l'exception واحد الاستثناء. Alors je dis je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, nous mangeons. J'ai devant O se prononce go. C'est bon, j'ai devant O se prononce go. Donc nous mangeons. Alors c'est pour cela je dois ajouter E pour prononcer J. Nous mangeons. J'ajoute E. هذا هو l'exception اللي كاين هنايا. Le verbe qui se termine par GER. Vous mangez, il mange, elle mange. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris les deux exceptions اللي شرحتكم CER, GER. D'abord غادي ندوزو les verbes qui l'exception ديالها. واحد l'exception عاود les verbes qui se terminent par YER. YER. ناخذوا le verbe envoyer, يرسلوا. Envoie. Alors جميع لي فيرب اللي كيتسالوا ب YER خصني ندير اتونسي عكسها. هادو فيهم استثناءات بزاف، انتبهوا اخواني اخواتي. Alors هنايا pour les verbes qui se terminent par YER comme envoyer. هنايا اولا j'écris en كنوقف هنايا يعني كنزول YER وهاد Y كتصبح لنا I وعاد كنزيد لا تيرمينيزون E يعني Y كنزولو ER هاد Y كتصبح لنا I. سي بون tu envoies هنايا جو envoie هنايا كاين فويال دوفون فويال دونك كنزول هذا دائما فاش كيكون لو فيرب كومونس با فويال في جو كنديرو apostrophe. سي بون tu envoies la même chose كنعوضو Y ب I وكندير لا تيرمينيزون ES. Il envoie la même chose كنعوض Y ب I وكندير لا تيرمينيزون E. في لو اي فو ما كندير حتى حاجه كندير غير لي تيرمينيزون يعني كنكتب له راديكال كله سي بون وكنزيد لا تيرمينيزون او ان اس. لا ميم شوز دون فو envoie j'écris Y et j'ajoute un Z. في إل و إل كنطبقوا نفس القاعدة اللي في الأول يعني كنعوضوا Y ب I كنديروا أو ب I وكنزيدوا EN et voilà. Donc les exceptions اللي كاينين هي كنعوضوا Y ب I je ou tu ou il ou elle ou il avec S. Et je lis j'envoie أرسل tu envoies ترسل il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا وفهمتوا الان كيفيه تصريف افعال المجموعه الاولى الى الحاضر الدلالي وتعرفتوا كذلك على لي زيكسيبسيون لي بلي يوتيليزي il faut faire attention. حاولوا انكم تدونوا هذا الشيء هذا حاولوا انكم الله يجازيكم بخير تخليوا لي دي كومونتير وتخليوا لي جيم الى عجبكم طبعا الدرس وكذلك ما تبخلوش عليا بالبارطاج ديال لا فيديو وكذلك الصفحه. كنشكركم جزيل الشكر الى درس مقبل ان شاء الله اللي غيكون متعلق بتصريف افعال المجموعه الاولى الى الماضي المركب والباسي كومبوزي. شكرا جزيلا لكم.